अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे इजाज़त देना, अलाउ करना कैसे बात करते हैं। इजाज़त अलाउ करना कैसे कहेंगे अरबिक में? समुह, तस्मुह, यसमुह, म म मस्मुह, तस्महीन, तस्महून, तस्महू, मा यसमुह। ये सारे ही लफ्ज़ जो हैं इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इनके क्या मीनिंग होते हैं, कैसे ये लो इनको यूज़ किया जाता है लफ्ज़ अलाउ बोलने के लिए, इजाज़त बोलने के लिए। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या आज मुझे जल्दी जाने की इजाज़त दे सकते हैं? ऐसा सेंटेंस बोलना है। मुमकिन, कैन यू, मुमकिन, तस्मह, मुमकिन, कैन यू, तस्मह मतलब तुम इजाज़त दो। ली मुझे, रूह मतलब जाना, बदरी अर्ली, अल्यौम टुडे। मुमकिन, तस्मह, ली, रूह, बदरी, अल्यौम। क्या आज मुझे आप जल्दी जाने की इजाज़त दे सकते हैं? इसको हम अरबिक में कैसे कहते हैं? कैन यू अलाउ मी टू गो अर्ली टुडे? क्या हम हम आज तुम्हें इजाज़त दे सकते हैं। जमा में क्या कहना है, हम अपने लिए कहना है हम आज आपको इजाज़त दे सकते हैं। नकदर नस्मह लक अल्यौम, नकदर हम कर सकते हैं, नस्मह हम इजाज़त देते हैं, लक तुम्हारे लिए, अल्यौम टुडे। नकदर नस्मह लक अल्यौम आज हम आपको इजाज़त दे सकते हैं। वी कैन अलाउ यू टुडे। मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। मा इकदर अस्मह बहल शई, मा इकदर अस्मह, मा इकदर अस्मह यानी मैं इजाज़त नहीं दे सकता। बहल शई इस चीज़ की, बहल शई या बेहाद शई। हल हा जो है हादा के तौर पे यूज़ किया जाता है। मा इकदर अस्मह हादल शई या बेहादल शई, मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। आई कांट अलाउ दिस। ऐसे ही बहुत प्यार से समझाया गया है, ऐसे सेंटेंस लिखे गए इन बुक्स के अंदर। बुक 1 आपको दिख रही है और ये बुक 2 है। अगर अभी तक आपने ये बुक्स नहीं बाय की तो आप अरबी नहीं सीखने में सीरियस नहीं हैं। जल्दी से जाके बाय कर लें। बाय करने के लिए हमारा आपका नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं हमसे, तो वो भी हम आपको देते हैं और ज़ूम के ऊपर, तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। मैनेजर गैर हाज़िरी की इजाज़त नहीं देता। अलमदीर मा यसमह बिलग़याब, अलमदीर अलमदीर द मैनेजर मा यसमह इजाज़त वो नहीं देता, बिलग़याब यानी गायब होने की या डिसअपीयर होने की। द मैनेजर डज़ नॉट अलाउ एब्सेंट, एब्सेंट यानी डिसअपीयर करना या गायब हो जाना या गैर हाज़िरी, एब्सेंट, ठीक है। अलमदीर मा यसमह बिलग़याब, मोबाइल के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। मा यसमा बिल इस्तख़दम जवाल, मा यसमह यानी इजाज़त नहीं है, बिस्तख़दम या यूज़ करना, यूज़ करने की, अलजवाल कहते हैं मोबाइल को। मा यसमह बिस्तख़दम अलजवाल, मा यसमह इजाज़त नहीं है, बिस्तख़दम अलजवाल मोबाइल यूज़ करने की। आगे चलते हैं। द मोबाइल फ़ोन यूज़ इज़ नॉट अलाउड, यानी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना यहाँ पे अलाउ नहीं है। क्या आप मुझे अंदर आने की इजाज़त देंगे? तिकदर तस्मह ली बिलदखूल, तिकदर यू कैन, तस्मह इजाज़त देते हो, ली मुझे, बिलदखूल यानी अंदर आने की। तिकदर तस्मह ली बिलदखूल, क्या आप मुझे अंदर जाने आने की इजाज़त देते हैं? कैन यू अलाउ मी टू इंटर? तिकदर तस्मह ली बिलदखूल, क्या आप मुझे अंदर आने की इजाज़त देते हैं? इसको अरबी में ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मस्मूह, मस्मूह यानी अलाउ होना, अलाउड इट। मस्मूह आप कहते हैं अलाउ है, हादा मस्मूह यानी अलाउ है। जैसे कहते हैं हादा ममनू यानी ये ममनू है, नॉट अलाउड है। तो ऐसे ही मस्मूह, मस्मूह यानी अलाउ होना। मस्मूह लिक लितस्तख्दम कंप्यूटर, मस्मूह यानी अलाउ है, लिक तुम्हारे लिए, तस्तख्दम तुम यूज़ करो, अल कंप्यूटर कंप्यूटर सेम है। यू आर अलाउड टू यूज़ कंप्यूटर। कंपनी सिगरेट नोशी की इजाज़त नहीं देती। الشركة ما تسمح بالتدخين، الشركة company ما تسمح يعني إجازة नहीं देती, بالتدخين यानी सिगरेट पीना, तदखीन यानी सिगरेट को कहते हैं। The company does not allow smoking। क्या आप मुझे इजाज़त दे सकती हैं? किसी फीमेल से कैसे पूछते हैं? तिकदरीन तस्महीन ली, तिकदरीन तुम कर सकती हो, तस्महीन इजाज़त देना, ली मुझे। तिकदरीन तस्महीन ली, क्या आप मुझे इजाज़त दे सकती हैं? कैन यू अलाउ मी?
क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ कैसे पूछेंगे, मुमकिन अतला बदरी, मुमकिन कैन आई, अतला निकलना, बदरी मतलब अर्ली, मुमकिन अतला बदरी क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ, जल्दी मैं निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ, जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, दोनों कह सकते हैं। मुमकिन अतला बदरी اليوم क्या आज मैं जल्दी जा सकती हूँ, पूछ सकते हैं। कैन यू लीव अर्ली, क्या आप मुझे ये फ़ाइल लेने की इजाज़त देती हैं, फीमेल से कैसे कह रहे हैं। तस्महीन आख़ुद हल मलफ़, तस्महीन तस्महीन यानी तुम इजाज़त देते, तस्महीन आप इजाज़त देती हैं, आख़ुद मतलब लेना, हल मलफ़ या हादल मलफ़, हादल मलफ़ भी कह सकते हैं, दिस फाइल। तस्महीन आख़ुद हल मलफ़ या तस्महीन आख़ुद हादल मलफ़, क्या आप मुझे इस फ़ाइल को लेने की इजाज़त देते हैं। डू यू अलाउ मी टू टेक दिस फाइल, क्या आप मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त देती हैं। तस्महीन अजलस हिना, तस्महीन यानी आप अलाउ करती हैं, अजलस मैं बैठ जाऊँ, हिना यहाँ पे, तस्महीन अजलस हिना, तस्महीन अजलस हिना क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त देती हैं, फीमेल से पूछ रहे हैं। मे आई सिट हियर, क्या आप मुझे मैनेजर के से बात करने की इजाज़त देती हैं। तस्महीन अकल अलमदीर, तस्महीन तस्महीन इजाज़त देती हैं, अकल मैं बात करूँ, अलमदीर यानी मुदीर के साथ। डू यू अलाउ मी टू टॉक मैनेजर, क्या मैं प्रिंटर इस्तेमाल कर सकती हूँ। तस्महीन तस्महीन अस्तखदम ताब, क्या मैं प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मुझे प्रिंटर इस्तेमाल जिससे प्रिंट किया जाता है इस्तेमाल करने की इजाज़त देती हैं। तस्महीन इस्तखदम अताब, अल्ताब अल्ताब यानी जिस प्रिंटर को कहते हैं जिससे प्रिंट किया जाता है, अल्ताब यानी प्रिंटर। डू यू अलाउ मी टू यूज़ प्रिंटर, क्या मैं ब्रेक ले सकती हूँ। मुमकिन आख़ुद ब्रेक, ब्रेक को ब्रेक ही कह सकते हैं या इस्तराहा कह सकते हैं या इरताह कह सकते हैं। कैन आई टेक ब्रेक, मुमकिन आख़ुद ब्रेक, सेम। क्या आप सब इजाज़त देते हैं कि हम अब शुरू करें, यानी आप सब हमें इजाज़त अलाउ करते हैं कि हम शुरू करें, कोई काम शुरू करने से पहले हम पूछ सकते हैं किसी से। तस्महून नब्दा अलहीन, तस्महून यानी आप लोगों की तरफ से इजाज़त है, नब्दा हम स्टार्ट करें, अलहीन अभी। तस्महून नब्दा अलहीन शुगल, डू यू ऑल अलाउ अस टू स्टार्ट नाउ, क्या आप हमें सब इजाज़त देते हैं अभी स्टार्ट करने की। क्या आप सब इजाज़त देते हैं कि हम जल्दी फ़ारग हो जाएं। तस्महून नखलस बदरी, तस्महून यानी आप इजाज़त देते हो, नखलस हम ख़त्म करें, बदरी जल्दी। तस्महून नखलस बदरी, क्या आप इजाज़त देते हैं कि हम जल्दी ख़त्म कर लें, जल्दी फ़ारग हो जाएं। डू यू अलाउ ऑल ऑफ अस टू फिनिश दिस अर्ली, क्या आप सब इजाज़त देते हैं कि हम प्लान बदल लें। यहाँ पे प्लान की अरबिक सीखें कैसे कहते हैं। तस्महून नग़य्यर अलख़त्त, तस्महून यानी तुम लोग इजाज़त देते हो, नग़य्यर हम चेंज करें, अलख़त्त कहते हैं प्लान को। तस्महून नग़य्यर अलख़त्त, क्या हम इजाज़त देते हैं आप सब लोग कि हम प्लान चेंज कर लें। डू यू अलाउ अस टू चेंज द प्लान, क्या आप सब इजाज़त देते हैं कि हम मीटिंग मुअख्खर कर लें या मीटिंग को मतलब पोस्टपोन कर दें। तस्महून नअज्जल, नअज्जल इज्तिमा, तस्महून यानी आप अलाउ करते हैं, नअज्जल अल-इज्तिमा, नअज्जल यानी पोस्टपोन करना, नअज्जल पोस्टपोन या मुअख्खर करना, अल-इज्तिमा यानी मीटिंग। तस्महून नअज्जल अल-इज्तिमा, डू यू अलाउ अस टू पोस्टपोन द मीटिंग, क्या हम अभी रिपोर्ट भेज सकते हैं। निकदर नरसल अल-तकरीर अलहीन, निकदर वी कैन, नरसल हम सेंड करें, अल-तकरीर कहते हैं रिपोर्ट को, अलहीन नाउ। निकदर नरसल अल-तकरीर अलहीन, क्या अब भी हम रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। कैन वी सेंड द रिपोर्ट नाउ, क्या आप सब इजाज़त देते हैं कि हम कल काम करें, घर से काम करें, मतलब घर से बैठ के काम करें, ऑनलाइन जैसे। तस्महून, तस्महून यानी आप इजाज़त देते हैं, नश्तगल हम काम करें, मिनल बेत बुकरा, तस्महून नश्तगल मिनल बेत बुकरा, तस्महून आप लोग इजाज़त देते हैं, नश्तगल हम काम करें, मिनल बेत फ्रॉम हाउस, बुकरा इज़ टुमारो। डू यू अलाउ अस टू वर्क फ्रॉम होम टुमारो, क्या आप सब इजाज़त देते हैं कि हम कोई नया टास्क ऐड कर लें, नया काम ऐड कर लें। तस्महून नज़ीफ़, नज़ीफ़ नज़ीफ़ मुहम्मा जदीदा, मुहम्मा यानी टास्क, जदीदा न्यू, नज़ीफ़ मुहम्मा जदीदा, तस्महून नज़ीफ़ मुहम्मा जदीदा, क्या आप हमें इजाज़त देते हैं कि हम न्यू टास्क को ऐड कर लें। डू यू अलाउ अस टू ऐड न्यू टास्क, क्या इसके अंदर आने की इजाज़त है। हुआ मस्मुह यदखल जुवा, हुआ मस्मुह यानी हुआ मस्मुह यानी उसे इजाज़त है, उसे अलाउ है, यदखल के इंटर हो जाए। ही इज़ अलाउड टू एंटर,
کیا اسے یہاں کام کرنے کی اجازت ہے؟ ہوا مسموح یعنی اسے الاؤ ہے. یشتغل ہنا یہاں کام کرنا. ہوا مسموح یشتغل ہنا کیا اسے یہاں کام کرنے کی اجازت ہے؟ ہی یا از allowed to work here. allowed یعنی اسے الاؤ ہے. تمہیں پوچھنا چاہیے کہ اسے اجازت ہے. لازم تسأل اذا مسموح. لازم تسأل تم لازم پوچھو اذا اگر مسموح یعنی الاؤ ہے. تمہیں پوچھنا چاہیے کہ اجازت ہے. You must ask if he is allowed it. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اسے اجازت ہے؟ کیسے پوچھیں گے عربک میں؟ اقدر I can اسألک ask to you تم سے پوچھ سکتا ہوں. اذا مطلب اگر. ہوا مطلب وہ. مسموح یعنی allowed it ہے. اقدر اسألک اذا ہوا مسموح کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر اسے اجازت ہے. Can I ask you if he is allowed it? المدیر سمح له. المدیر سمح لو کیا مدیر نے اسے اجازت دی؟ Did the manager allow him? انہوں نے اسے اندر نہیں آنے دیا. ما يسمح له يدخل. ما يسمح یعنی انہوں نے اجازت نہیں لو اسے يدخل انٹر ہونے کی. They did not allow him to enter. کس نے اسے اندر آنے دیا؟ من سمح له يدخل. من سمح له کس نے اسے اجازت دی؟ يدخل انٹر ہونے کی. من سمح له يدخل اسے اندر آنے کی کس نے اجازت دی؟ Who allowed him to enter? اس نے اجازت نہیں لی. هو ما أخذ إذن. إذن یعنی اجازت لینا. هو ما أخذ اس نے نہیں لی. إذن یعنی اجازت کو کہتے ہیں. He did not take permission. اس نے پرمیشن نہیں لی. کیا میں مینیجر سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس نے اجازت دی؟ اقدر اسأل المدیر اذا سمح له. اقدر اسأل المدیر کیا میں مدیر سے پوچھ سکتا ہوں؟ اذا if سمح له اس نے اجازت دی. اقدر اسأل میں پوچھ سکتا ہوں المدیر اذا سمح له اگر اس نے اس کو اجازت دی. Can I ask the manager if you allow him? اس نے مجھے جلدی جانے دیا. He سمحت لی اطلع بدری. He سمحت لی اس نے الاؤ کیا اطلع بدری جلدی نکلنے کے لیے. He سمحت لی اس نے مجھے الاؤ کر دیا اطلع بدری جلدی جانے کے لیے. بدری is early. She allowed me to leave early. اس نے مجھے دفتر میں داخل ہونے دیا. ہی سمحت یعنی اس نے داخل دیا ادخل مکتب. ہی سمحت ادخل مکتب یعنی اس نے مجھے آفس جانے کی اجازت دے دی. She allowed me to enter office یعنی اس نے مجھے آفس جانے کی اجازت دے دی. She allowed me to enter office. اس نے ہمیں وقت بدلنے دیا. ہی سمحت یعنی اس نے الاؤ کیا. نغیر الموعد یعنی موعد یعنی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو بھی کہتے ہیں موعد یعنی ٹائم جو آپ کے ساتھ اس کا فکس تھا اس نے چینج کرنے کا اس نے الاؤ کر دیا. ہی سمحت نغیر الموعد یعنی اس نے چینج کرنے کی ہمیں اجازت دے دی ٹائم کو. She allowed me to change the timing. اس نے ہمیں اوور ٹائم کرنے دیا. ہی سمحت نطول الدوام. ہی سمحت اس نے الاؤ کر دیا نطول الدوام کہ ہم ڈیوٹی لمبی کر سکتے ہیں اوور ٹائم کر سکتے ہیں. She allowed us to extend working hours. ہوا ما يسمح له يدخل المکتب. ہوا وہ ما يسمح له اسے اجازت نہیں دی يدخل انٹر ہو جائے المکتب the office. He does not allow to enter the office. اسے کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ما يسمح له يستخدم الكمبيوتر. ما يسمح له اسے اجازت نہیں يستخدم وہ یوز کرے الکمپیوٹر اس کمپیوٹر. He is not allowed to use the computer. مینیجر نے اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. المدیر ما آتو تصریح الدخول. المدیر the manager ما آتو اس نے نہیں دیا تصریح الدخول کہتے ہیں جو انٹری پاس ہوتا ہے. The manager did not give him permission to enter. اسے شیڈیول چینج کرنے کی اجازت نہیں. ہوا ما يسمح له يغير الجدول. He is not allowed to change the schedule. schedule یعنی جدول. والد مجھے رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے. الوالد ما يسمح لي اطلع بالليل. الوالد فادر ما يسمح لي مجھے اجازت نہیں دیتے اطلع بالليل یعنی باللیل رات کو نکلنے کی. My father does not allow me to go out at night. بچوں کو رات کو نکلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. وہ بچوں کو باہر کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں. يسمحون العيال يلعبون برا.
ساتھ جائیں تو بالکل بچوں کے ساتھ جائیں، کھیلیں، ان کو کھیلنے دیں۔ یسمحون العیال، یسمحون للعیال یعنی بچوں کو اجازت دے دی، یلعبون برا، یلعبون برا کہ وہ باہر کھیلیں۔ دے الاؤ کڈس ٹو پلے آؤٹ سائڈ، میں تمہیں میرا فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کو آپ نے کمنٹس میں بتانے ہیں اس کی عربک کیا ہوگی۔ اوکے، میں تمہیں میرا فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، آئی ڈڈ ناٹ الاؤ ٹو یوز مائی فون، اس کی عربی آپ نے کمنٹس میں مجھے بتانی ہے۔ وہ ہمیں بغیر شناختی کارڈ کے داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ ما یسمحون ندخل بدون بطاقہ، بطاقہ یا حویہ کہتے ہیں شناختی کارڈ کو، بطاقہ یعنی کوئی بھی کارڈ یا اقامہ کہہ سکتے ہیں، حویہ کہہ سکتے ہیں۔ ما یسمحون یعنی ما یسمحون وہ اجازت نہیں دیتے، ندخل انٹر ہونا، بدون بطاقہ یا بدون اقامہ یا بدون حویہ۔ They did not allow us to enter without ID card. میں تمہیں آج اپنی گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کو عربک میں آپ نے بتانا ہے کہ عربک میں کیسے کہتے ہیں، جیسے انگلش میں کہتے ہیں I allow you to use my car today. میری ماں مجھے دیر تک جاگنے کی اجازت نہیں دیتی۔ امی ما يسمح لي اشعر لين متأخر، اشعر یعنی اشہر جاگنا، امی ما تسمح لي اشہر، اشہر ہوتا جاگنا، لین متاخر دیر تک، لین تک، متاخر دیر تک، لین متاخر یعنی دیر تک، امی ما تسمح لي اشہر لین متاخر۔ My mom does not allow me to stay up late. کیا یہاں بچوں کے داخلے کی اجازت ہے؟ هل يسمحون بدخل الاطفال هنا، هل يسمحون کیا اجازت دیتے ہیں بدخل انٹر ہونا، الاطفال بچے، ہنا مطلب یہاں پہ۔ Do they allow kids to enter here؟ انہوں نے اسے اکیلے سفر کرنے کی اجازت دی۔ سمح ہوں یعنی انہوں نے اجازت، سمح لہو انہوں نے اجازت لہو اسے، اس کے لیے، ایک بندے کے لیے۔ یسافر لحالو، یسافر یعنی وہ ٹریول کر لے، لحالو سیپریٹلی۔ They allow him to travel alone. So my dear friends، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ نے کمنٹس میں بتانے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل جلدی سے ملین کراس کر جائے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔